Ibagbagan ni Apo Jesus asaan at ikanen wano iti paunay ti tao tinangrugit kenkwana no di ket dagiti rumrumwari tiniwat ti tao ang nagtawod iti puso na. Dagiti Fariseo nadlawda dagiti sumagmamano nga adalan asaan da nagbubusak bay daanangan. Datayo no sumango tayo ang mapanmangan delamisaan. Mamin ano tayo ang mga maibaga agbubo ka pa itinimang sakbay kaamangan. Narunan magkamot kaamangan, basta pang nagbugo ka pa nga umuna. Nakakaroon ng tatanan na COVID ti lubong. Ngam na kita'y nakakunsara mangan, uray sa andang agbugo na kita'y nagduman. Ngam no tayo kinagmula ni Uncle Elias akapiyon na udang kumatisi daom. Makunsarang garon siniling. Hasta maglaan dagiting Hudyo iniun-una panawon, masapul na nadalus ti imada sakbay da amangan. Health conscious siguro dagito yata tao. Iti verse 2 kunana, nadlaw dagiti Fariseo ken sumagmamano ang mga maestro tilintag dagiti adalan Jesus adi na nagbugo kas na ipakadawyan dagiti amin ang Hudyo. Dagitoy Fariseo ken nagduma ang mga maestro, isu na dagitoy dagitay bashers wenno haters ni Apo Dios idi apanawon. No kung ako tatapanawon, isu na dagitoy chismo sa akabarangayan tayo. Dagitay siksipon ti pagkamalian tayo, ang mabalin mo ang pakababalawan. Isu na naglagipon tayo, saan nga amin ang mapunpuna sumursurot ken Apo Jesus ket pudpudno. Tadagiti gantuma, sumursurot dalaan taktumay tagsipot. Uray tatapanawon, haan na mailibak matiunag ti kapilya wenno simbaan, adulan ta dagiti kastoy at tao. Mapandahan ukod pakinisa wenno makiimong, nung daytamon agsiksipon ti kadada tao ti mapanda kuwaon. Idi kasdi garon ang pinabalaw, dagiti Fariseo ni Jesus anyan insungbat na kadakwada. Iti verse 5 kunana, pudno una iti impadto ni Isaias maipapan kada kayo. Agi sisingpet kayo kas insurat na, dagitoy at ang tao kuna ti Diyos. Kun kunada adayawan da, babaen kadagiti bibig da, ngam adayo kanyak ti puso da. Dagiti Fariseo ken dagiti manursuro tilinteg, ket nagbasol da iti kinaligalismo. Dagito yatang tao, dayawan da ti Diyos, babaen kadagiti sauda, ngam adayo dagiti puso da ken Apo Diyos, ken kadagiti panggot na. Kaya't nangarod na sa uwan, ipakita da agbibiyag da iti umiso, ken agbirok da kadagiti banag apakayaywan ti Diyos kanyada, ngam awan mo ti puno ang panagayat da ken kuana. Kasama lang iti politika, dagiti tagduma, no umay ta eleksyon, nagadong ay kari-karida kadagiti tattao. Nagadong tumot ti iwaras da kayo nga pagimbagan. Agpabanglo da kay tinagan, kasjay kuma. Kaslanan to kaimbagan ti imatang ti tao, ngam ito na ipatugawdan, di tanto na makita dagiti mali nga arami. Dagiti Fariseo, awan kay papanan natin panagserbida ken Apo Diyos. Kabuta day na panagserbida ket nagapulang itiniwat da ket saan nga iti puso da. Dagitay tinawid da panursuro ken lintay kadagiti amada kas kumatay panagbugo ti ima ket kinontra ni Apo Jesus. Apay, gabuta dagiti sursuro da ket ipapandaan na gapok ken Apo Diyos. Tinawid ang lang dagitoy ang kaugalyan, wenno tradisyon malipod kadagiti amada. Laglagipon tayo sa laang ang panagbiag, babaen kadagiti lintag, wenno pagrupudan ti Diyos, ti kinilagalismo, kaputa dagitoy ang pagrupudan, ket naimbag ken maiparbag, no naibasarda kadagiti bilin ken prinsipyo ti Diyos. No di at-adda kung maanakita tayo, ken ibiyag tayo nga addaan, pakainaigan, piligalismo, iti motibo ti tao, iti susurod na, iti Diyos. Tayo motibo tayo, kas may sa tao, tinitawag tayo. Amay nagsaselfie ka kinako Diyos. Anya ti bangkot mo. Ang sermona, tapno ipakita ka nalainga. Sumali ang
boses ko. Mabanak na kigimong kaisuti na kairwamak ken tapnoy baga kinatawa mga Diyosa. Kastay tayo kadi kakabsat. Ibaga natin masantuan na surat, maisalangan tayo na espiritual, babaan iti pamati tayo ken Kristo, kat saan hindi ababaan kadagiti aramid tayo. Sana kahit sa una ito'y aliwayan tayo, ang Kristiyano dagiti bilin, disiplina, ken pagrubangan iti lintag ni Kristo kay sa uti Diyos. Isuro tayo na santuan na surat, kaya ipakita tayo ti panagayan tayo ken Kristo, babaen iti panagmatalag tayo kadagito ya banbanag. Ngem no uray pa yung kanang kasumrat ni simbahan no kapilya, uray pa ti paligpakan ti mga pukpukaw ti amen, haleluya. Uray pa yung managparabor ka, ken puro na saya ti sawsawang mo, ngam no tapanggok mo, kat saan ngayam at ang idaydayaw ni Apo Diyos, no digot tapang pamarak ka lang anaimbag. Awan indumdumang kadagiti paresyo, ken iskriba idi ununa a panahon. Iti verse 8 ko nana, binaybayan yun, tibilin ti Diyos, kat dagiti panursuro ti tao ti tungtungpalan nyo. Nakabasol nga ro dagiti paresyo, ken dagiti manursuro iti linteg, iti at-adda, kapanang ipang pauruna da kadagiti panursuro ti tao, ngagiti direkta apaltiing ti Diyos. Sinurot da dagiti bukod da alinteg ken alagaden, uray mo saan amayan nurot dagiti abanbanag kadagiti pagrukodan ti tao ti sao ti Diyos. Saan nababalawan ti Jesus dagiti amin na panursuro ti tao, dagiti laeng maibusor, wenno maikaniwas kadagiti bilin ken prinsipyo ti Diyos. Masapol na dagiti panursuro ket paibasar, ken nagtalinaed amayan nurot kadagiti kinapudno ang masarakan iti nasantuan a surat. Kaya't nakawag sa uwen, asaan agakes ti tradisyon, no dagitoy ket naimbag, maiparbeng, ken naibasar kadagiti bilin na. Saan adakos ti tradisyon, no ti panggap na dagitoy ket nasayaan. Iti Matthew chapter 15 kinunapay ni Apo Jesus kadagiti paresyo, apay asalungasingan yo ti bilin ti Dios, kapulaan iti ayat yo mangtungpal kadagiti panursuryo. Takinuna ti Dios, dayawang da amang ken inam, ken ti agsaw iti dakes ken amana wenno inana, tepeng na ti mamapatay. Ngem isursuruyo ano ibaga ti maysa a tawo kada ama ken inana, at ti itulong na kumakadakwada, ipaay na laangan iti Diyos. Saan na masapul adayawan na ni amana. Kita nyo kakabsat, anya a klase ti panursuro daytoy. No tumulong ka kanon no ipaayam kanon ni Apo Diyos, saan mo na masapul nga tulungan no dayawan ti naganak mo. Kasi garod, inak makigimong tamang tudak ti kakaisuna pagyaman ko, tauray baybay akton lagi tinaganak ko. Pasday garot tinakon ko na alintag kakabsat. Katayan ko na isang apulo biling, dayawon da amang ken inang tapno na paot ti panagbiag mo iti daga, kaited ko ken ka, karana. Uray mo tayo ang Pilipino, kat nagado ti tradisyon ken aramid tayo, di ba? Nubaro at tawon, aglagto-lagto ka kano tapno tumayot ka kunada. Siyang tinawon ang aglagto, awan mo makita ka pagbaliwan ti height ko. Tuwing New Year, agbado ka kano ti polkadas. Agikaman ka kano ti maka nagbilog-bilog dyan lang misaan. Tun malpas ti kaan, bilugan mo tan tamuksik. Sana dapos na daduma. Sana dapos na arami din tayo dagitoy. Basta lang hindi saan mo at amay kaniwas itibilin niya ako Diyos. Laglagipon tayo mahagsat. Saan na dagitoy at tradisyon ti mga rugit na tayo iti sangwanan ni Apo Diyos. Iti verse 15 kung nanapay ni Apo Jesus, saan na ti ipaulag ti tao ti mangtulaw ken kuana, dudiket dagiti agtao ti puso na. Tiket na sa uwan ti panakatulaw ti raytoy bersikulo, isuti na espiritual na panakatadaol, iti wagas ang mangisina iti tao, manipon iti biyag ken kadagiti
ang dadael iti relasyon kinapo Dios. Saan tayo agbalin anarugit wenno managbasol iti sangwanan ni Apo Dios gapu kadagiti papaunag tayo ang makan. Mamati tayo kalikakubsat at tinarugit ang puso kung dadaunan na ti panunod rikna sa ukin aramid tayo. Kanya nga hutata dagiti magpagbalikan niya tayo ang narugit. Isunan dagito tayo rumrumwar tiniwat tayo. Dagiti dakes sa balikas may sausawang tayo. Iti Matthew 12:34 kunana, da kayo kapututan ti ulag. Kasano ti panagsauyo iti naimbag idinto adakos kayo? Ti mangrugit kada tayo ket dagiti badi abanbanag a panpanunutan wenno balbalakan tayo. Ti Proverbs 4:23 kunana, anadam ti panagpanpanunot mo, ti panpanunutang ti mangikagdang iti panagbiag mo. Dagijay bading aramid ang nagtawag iti puso tayo, isuda dagito iti marugit kada tayo. Dayta pa nagbalin mo at chismusa, isu ti magtulaw ken ka. Dayta pa nagbalin mo ang naagong, managapal, nadakay ni ti kapilyaw no simbaan, nagmayat to ti kakantaan, oh I love you with the love of the Lord, kung parang kankantaan di kaabay mo madamot gayong lalimot at nagapal mo nuguram. Ipanpanunot mo, sa bali mo tikon kunana, maigang tulka kumatong panagawid ka mo itong katita kalsada. Isuda dagito iti mang tulaw kada tayo, dagiti dakes nga aramid. Isualag lagi mo tayo makabsat. Umuna, saan adakes ti tradisyon no saan ang may kaniwas iti bilin ni Apo Diyos. May kadwa, saan na dagitikan kanong tayo nudikat dagiti banag wenno balikas kay sawsawang ken aramidan tayo ang nagtawag iti puso tayo ti mangrugit kada tayo iti sangwanan ti Apo. Isa ti daman kada tayo itabigat. Kumusta ti puso tayo? Kumusta ti kargana ti puso tayo? Sino ti kargana ta pusong chip? Sino ti agar-ari ti puso tayo? Awan kapaypayan na ti susuro tayo ken panaggargaraw tayo kas Kristiyano no saan tayo maggayam kapudno ang amo ni Apo Jesus. Saan tayo kumatuladan dagiti faresyo ken iskriba agpampamarang. Amin tayo, babalik tayo nga grupa na dalaw sa tirwar. Ngagti pa ng tarimaan tayo ti kinadalaw sa tiulag ken puso tayo iso dayta ti kangrunaan. Iti Lucas 6:45 kunana, iruwar ti naimbag a tao dagiti naimbag nga adda iti puso na. Ket iruwar met ti dakes a tao dagiti dakes nga adda ken kuana. Ta isawang ti tao dagiti linawon ti puso na. Ket lupudno nga rod ta pasurot na tayo ni Kristo. Masapol na rod nga agbiag tayo iti wagas amang yang ninag iti napabarog ken nabalbaliwan a puso. Puso nga itinot nga agbalin akas ken Kristo.